Yan, farm life. Okay, magsisinampalukan tayong bibe. Kasama yung dugo. Ayan, pampaasim po yan, strawberry. Ito yung sahog. O, tapos ipansasabaw mo, sabaw ng buko para masarap. Okay? So, yun. Ang kaibigan ni Pilosopong Turing. Pakilala ka muna! Sul! Kusok mo lo? Butanding. Yo, Solong Butanding. Siya po yung gumagawa. Alang kawa? Ayan. Mga pun. Oh, interview. Anong lutong gagawin mo, boss? Sinigang. Sinigang na bibe. Yan. Puro na rin palang tao. Ano to? Ito yung patis na pang-aalat nyo. Pampaalat. Ito. Pampaalat yan. Oo, papalat yan. Okay, yun pala may patis. Saging. Strawberry. Ayun pa, oh. Puso ng saging. Oh, swerte yun. Nakaligtas. Bibe. Hey, Dodong Weting. Hi ka pa, Dodong Weting. Kumbawa, mag-hi ka pa. Ay, Pinawa ko pala langot. Hey, Dari mga tamo, kanyaman. Hello. Pitulang baby. Kapag nagkayo pa mo? mamiro kami mo ha. Mamiro kami po naman kayo pinamo. Lala kayong pakan. Kakanana kaya ninyo. Pawan eh, Pepe. Oy, may taob. Ito, sana kagdara mo. Yari na kayang pong mengan. Mo makabartolina la, duangaldo. Yan, Wow. makayan lang mamang. Kaya ito, 2 days lang ka nung makabortolina. Kaya makain lang mangan. Lawenta mo nung ninoy mitagan. Okay. Sabo. Yaman ni sabo. Akit na pa yan nga, balano. Wow. Balano tutu. Shout out kong Edwin Manuel. Kanya man yung mga experience niyo. Sigang bibi. Ala na pong bisan tok nang. Sana all.